हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ऑसम ऑलवेज। सो गाइस, राखी आने वाली है और आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा आइडिया गिफ्ट के लिए मिल जाएगा। तो चलिए तुम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू अस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चॉकलेट बुके इज़ रेडी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। तो चलो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टेक केयर, बी ब्यूटीफुल, बी ऑसम ऑल।